Oh. Ayun. Mm. Ayan na guys. Ang kulit. Yan na po. Oh. Makulit na. Oh. Wala na. Mahirap na siyang picturean. Yan. Ayun. Uy. Yan. Yan, dito ka lang. Dito. Supportive lola. Oh. Ah. Oh. Yun. Anyon. So yun. Yun. Wala pa tayong picture na maganda sayon. Ayan. Oh, jay. Jay ni. Pernah tadi kikibitan tu tanai. Yan. Wala na. Ganyan po, oh. Alhamdulillah. 5 months po, makulit na. Ayun. Ayan. Au. Ayun. Gap. Ah. Ayan. Di. 1, 2, 3. Yang. Si kayo. Ayan, tawa-tawa pa more. Chung. Đâu. Zion. Zion. Good. Hey. Hey. Kaduling la. Nong. Hey. Nong. Zion. Ni. Sige na. Zion. Zion. Ayan. Nong. Zion. Zion. Brum. Uy. Nggak boleh mabali to. Aliwala, hilaw. Ayan. Tunong lang. Zion. Yan. Hindi kayo. Nina. Ito ko lang. Ayaw na. Atan, watala-tala, ayun. Ayun. Sayon. Yun. Hoy! Ayan guys, behind the scene. Ang tulap niya pa ng sulupa to. Tit! Dapa. Yung. Video call mula, ay video lah.
Happy 5 months. Teng, teng, teng. Zion. Happy birthday. Oh, yan guys, may niluto si nanay na sutanghon, pansit. Daddy, daddy Tapos niyo. gumawa din po ako ng graham. Daddy niyo. Cake. Birthday ko Yan, may ngayon. Shanghai. Saan bisita? Si Lucky? Si John Paul. Wala pa yung dalawa. Wala pa, Si Chalit, pumasok. tsaka Mama Ani, mamaya pa kasi Wala pa sila. nagde-deliver pa sila. Pumasok ko lang. Tara na, kain na. 5 months uli si Zion. Masil Sulaman. Ipasok ang gawatin niya ini. Kain na, Zion! Karga mo, dyan eh. Kapagkanan ko Thank you, sa'yo. Lord. Tuman yung, Zion! yung oh, yung. Zion! Yeah. Oh, oh.